ଏଇଟା ମଶାଣିଟା ବୋଧେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଭାଇ ଭାଇ ଅଧିକ ପାଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ବସିଛି କିଉଟେ ବସିଛି ଜାଗାରେ କଣ ଦେଖ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ ପାଟିଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ। Hey guys, welcome back. मैं आई एम नॉट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज मैं यूट्यूब चैनल डे 22 भाई आम पहुंची जाऊँ गोटे नुआ भयंकर प्लेस रे भाई भयंकर प्लेस रे पहुंचे विश्वनाथ भाई जड़े सांग मामू आमको ठीक इनफर्मेशन देते कि ये जगह भाई विजिट कराया भाई जगह बहुत भयंकर पारानॉमिकल एक्टिविटी घटुची भाई सी आग परी मो सहित अच्छा अर्जुन भाई गणेश भाई विश्वनाथ भाई कैमेरामैन सुमंत तो आम ए जगह विजिट कर भाई आउ से विषय विश्वनाथ कहे जो जहाँ कहते मामू जो सांगर मामू से कहे विश्वनाथ कह तो मो सांग ए जगार पैरानॉमिकल एक्टिविटी विषय किसी कहवा ये अर्जुन भाई सब शुणी से अर्जुन भाई आमको अधिक मतामत देवे तो अर्जुन भाई कहतु जगह पर्टिकुलर हो ये तो जंगलिया आम कहते जंगली एरिया कौन ये जगह मशाणी एवं नुआ नुआ मशाणी है से कहते मशाणी नाला लोक मरला कि मरीगले फोपाड़ी दिखती अच्छा एत भय जगह भय लोक दिन कौन माने मैं शुणी माने सांग कहते कि माने जे पुराना लोक थे बापा हरिका सी कहते कि ए जगह प्रथम लोक मैंने पोता हुए माने भाई से जो माने कोठी ए जगह कोठी केते भाई मुस्लिम कबर अछि बोदे साइड रे माने से जो हम बुझी नथिला जी लोग मरंदी से फोपाड़ी दियंती अच्छा जगह माने कुकुर बिलुआ गड्डा गड्डा बिलुआ जगह देखे माने दिन लोक गले से मशाणी नथिला ना काहे ना माने मशाणी जेतु नथिला हां भाई गोटे काम दिन टाइम रे भाई एबे जहा हला हम देखिले तमे सब सुनजो अर्जुन तुम सुनजो जगह रे हम देखि जामती भाई जगह तो देखि केते सौरा रास्ता देखि परते तो आमे भाई एबे से पर्टिकुलर काम करू से आगु कुजी भाई आ देखियो भी जगह पर्टिकुलर होउची आ एठी जे लोक पुरिया आसंदी माने सब जगह आसंदी लोक जेमिति जहार गोटे घर पड़ले भी मंगल देह खराब किए मुंड बुली पड़ी जा कि माने घर गले एठू घर गला पर्यंत माने गला मुंड एते माने प्रॉब्लम है भाई किछो प्रॉब्लम बहुत जोर से हुए देह खराब हुए 15 दिन 20 दिन खराब हुए गोटे दिन भी दीदी में नहीं बुझिली बहुत दिन में बहुत दिन सेही जिंस भाई आज पता लगी प्रकृति हेछि कोन आर्थक भाई नेक्स्ट वीडियो देखला अर्जुन देह खराब हेतला अर्जुन एथर देह खराब न हो मु भाबु से भाई ठीक है भाई देह हम सांग रहइबो हमर सहित तमे एथर अर्जुन या घर रखिबो कहले मामू कहले कथा कहले मते डी अबावे लागला माने कोन जगह तो दी देखिया माने हम वीडियो करछु बे आगु जागा गया बे देखिया वीडियो रेडी होंद भाई भाई सब तो ए माने भयंकर लागला कि जो कहले कि मुंड गडुची सही हां भाई आमे तो जीवा आगु जीवा भाई आगु जे पर्टिकुलर विजिट करे जगह कोन होछि कोन नै देखिया और ठीक अछि चलो देखिबार थी आमे बे सही जगह देउ भाई एई सही जगह एई बोर्ड साइड में केते गछ अछि हम चलने आमे बे जाउछि से जगह को बहुत जंगल रास्ता और देखी खाली कंटा खाली देखी गछड़ा भाई एते प्रबल अछि भाई देखिबार थिबे कैमरा को आगु जे देखिबे बस विषय नत्र रहितो देखो खाली बेत गोली घंटा देखी गा भाई नई केस एते घंस जंगल भितर केमती कोन चलछि जंगल कोई एबे जंगल माने एबे ही नहीं भाई देखी खाली किया पिया देखी चलो धीरे चलो भाई देखी चलो खाली किया भाई चलो कौन कोडी कोडी आसबी कोडी भाई भाई आबि उडकी गोड़ थला तो साइड रो मैं आगु जति भिडियो जाइबे मोर गोड़ लाखे जो देखै कोडी धरथला भाई भाई मैं देखिली पूरा माने अर्जुन ये कौन पूरा गोटे कोळा हाथ अर्जुन गोड़ गोड़ भिडियो एमती कौन कथा कहते मुंड गला बोली मो भी मुंड अबे लागला और कैमरा को फ्लैश पकाउन तळु पकाओ भाई गोड़ भिला भाई पूरा साइड भाई भाई भीतर कोन अछुर मारी मारी फुला लागु ऊपर उठे भाई पछु देखो भाई पछु साउंड होछ कि बड़ा काम करिया ए जंगल होती बेटे न जाई कि रोड जे भाई जंगल डर लाग भाई जस्ट मैं कोई मैं गोड़ धरला वाला किट लागला पर मते बुल्ली की तो निश्चय ता भीतर भाई चल बाजन बिस्तर बुली आसे बेटे बिस्तर बुली ना आइला भाई रिक्स अछि देखी भाई जी चलो अते देखी चलो खाली किया देखी चलो नई चलो गाइस देखियो थे खाली किया माने ए जगह खाली देखंतु पछरे मोर खाली किया देखन से जो कियाडे पड़ी ए कोन भाई सेकंड वो एठी जळुथि आखी भाई देखिली कोडी भाई ए जगह रे भाई से के तो निश्चय से किया पछरे अछि भाई देखो पुणा से गोड़ धरला भाई देखो देखो भाई देखो गोड़ू के भिड़ लोग देखो माटी लगी देखो भाई देखो
ଭାଇ ଦେଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଭାଇ ଦେଖ ମାଟି ଲାଗିଲା ଗୋଡ ଧରଲା ଭିଡିଓ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇ ଭାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖି ଭାଇ ଭାଇ ଆସ ହାତୀ ଆସିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ଦେଖିଛି ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆଖି ଭାଇ ଜଳୁଥିଲା ଭାଇ ସେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଆ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିଛି ଭାଇ ଉପରେ କଣ ଭାଇ ଗଛ ଉପରେ କଣ ଭାଇ ଏବେ ଗଛ ପାଇଁ ଜାଗା ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସମୟ ରହିନି ଏପଟ ସାଇଡ ଭାଇ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭାଇ 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 ଏ ସମର ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଅଜୟ ଚାଲ ଗଣେଶ ଚାଲ ଗଣେଶ ଆଗରେ ଚାଲ ଭାଇ ପଛରେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ ଚାରିପଟ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ବାରି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲାଣି ମତେ ଭାଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମତେ ଲାଗୁଛି ବାରି ଭିତରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭାଇ କିଏ ତ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଳାଏ ବାହାରକୁ ଆଉ ରହିଥା ଭାଇ तो भाई देखी पड़ते आम से जगह बाहर की भाई आउ गोटे रूट रे जाउछ हम सेही जगह कि तार अलगा पट साइड रे हम जाउछ भाई ଜଣଙ୍କ ବାରି ଦେଇକି ଏଟା ଜଣଙ୍କ ବାରି ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ सरू रास्ता देखी पड़ते भाई देखी पड़ते के सरू रास्ता ଦି ପଟେ ପୁଣି ସେ କିଆ ଗଛକୁ ଏପଟେ ଦେଖ ବଧ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖ କେଡେ ବଡ पानी गोडा खाली अछि एतरे ଭାଇ ଦେଖ ଏଇ ବଧ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ କେଡେ ବଧ ଭିତରେ भाई ई रास्ता भाई पूरा रास्ता भाई किछि सरू रास्ता ଦେଖନ୍ତୁ ବାଗା ଏପଟୁ କିଏ ଆସୁଥିବ ଆପଣ ଭାବୁଥିବ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଏପଟୁ କିଏ ଆସୁଥିବ ମତେ କହିଲେ भाबो तो यदि कार देह खराब हे जाव जगह भीतर होउची लोक माने रास्ता भी नहीं भाई जगह जेकी काम ट्रीटमेंट करिया पे बुझी पड़ती भाई को होले जंगल रास्ता बाहर भीतर अर्जुन भाई यही कथा कहू ना एई दिखे आछलो पूरा कहला କଣ गोलिया कोण भाई गड़ी की गला भलिया लागला ଗୋଡିଲେ ଗଡି ଗଲା ଲାଗିଲା आजा भाई सेही पेन कोडी 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 ଏଇଠି ଆଗରେ ଏଇଠି ମତେ ବି ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲାନି एटी भाई गात खोले जे एटी तर ये मूल भाई। गात खोले ଭାଇ ଭାଇ ଗଛ ସେପଟେ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ भाई गड़ी ଗୋଟେ କଣ ଗଡିଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇ भाई ଗୋଟେ କଣ ଗଡିଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବା ଭାଇ ଯେ ପଛକୁ ଟିଆଡେ ଯିବା ଅଜୁ ନାଇ କଣ କହୁଛ ଅଜୁ ନାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଅଜୁ ନାଇ ओ भाई कोन पडला उठे ଭାଇ भाई भाई ଭାଇ ଦେଖ 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 भाई से गोलिया जिंस कोण पइला भाई कोन पडला भाई देखो से जगह ये अछि ए देखो ଭାଇ ଅଜୁ ନାଇ ପଛକୁ ଆସ ପଛକୁ ଚାଲ रागू चलो एटी ଭାଇ 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 ଗଛ ସେପଟେ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ କିଏ ମୁଁ କହୁଛି ସିଓର ଦେଇ କହିବି ଏପଟେ ଗଛ ସେପଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଆସିଲ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲ देखी କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଗୋଡରେ ଭାଇ देखी चलो देखी टिके बेक खाइल हबो माने ଭାଇ ଏଇଟା କଣ भाई से घर एइटा मसनटा बोधे ଭାଇ ଏଇଟା କଣ एइटा भाई मस भाई। एइटी ଭାଇ ଅଧିକ ପାଉଛି ଦେଖ ଆସ ଭାଇ। ଅଧିକ ଆସ ଅଧିକ ଦେଖ ଆସ भाई सुमंत ପଛ ପଡ଼ିଯିବ ପଛରେ ଖାଲ ଦେଖ ବସିଛି କିଉଟେ ଅଧିକ ବସିଛି ଜାଗାରେ କଣ ସେ ଦେଖ भाई କଣ ସେ ଦେଖ देखो କଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି ଦେଖି ବସିଛି ଗୋଟେ ଆସ ପଛ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏଇ ଗଛ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଡେ ଝାଡେ ଦେବି ଗଛ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏଇ ଭାଇ ଗଛ ପଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କେତେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସେମିତି ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଆଗ ଆସ କଣ ଭାଇ କଣ ଭାଇ ଟିକେ ବସିଛି ଭାଇ ସତରେ କିଏ ଟିକେ କିଏ देखिबो भाई कोन भाई एते जंगल भीतर ଭାଇ ଲେସୁଣି भाई ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉ ସବା ଅଛି ସେଇଟା କିଏ ଭାଇ ଏଇଟା भाई से एमिति रखा जाए ଭାଇ ସେଇଟା ଆସିଛି ଜଳି ହେଇଯାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣିଛି भाई देखंतु गछ तो उठिला भाई देखन साइड ଭାଇ ଚାରିପଟ ଗଛ ବୋଧେ ଉଠିଗଲାଣି ଭାଇ ସିଧା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବା କଥା ନୁହଁ ଭାଇ भाई सब अनएक्सपेक्टेड जिंस भाई घटुची भाई देखि परथिबे सिटी भाई मसाणी रे भाई कोडे बसिथिला वाला कि ଭାଇ ସେ ଘରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ବସି ଆମେ ଆମକୁ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କିଏ थुआजी ना कोन थुआजी भाई ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଶବ ଯୋଉ ଆସେନି ତା କୁକେଇ ଯାଉଛି ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ଏତେ ଭାଇ ଦେଖ ଏତେ କେତେ ମାନେ କୋଉଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସକାଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଭାଇ भाई मते लागुची एठी गाई गरु जिबा से लोक तो माने बहुत କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତା ବାଟରେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ କି ଭାଇ ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡିଗଲା ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଁଟି ଅଛି ଭାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିବ ଭାଇ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏପଟେ ଯାଇ ହଉନି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଉ ରାସ୍ତା
ଭାଇ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରହିଲା ଭାଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଭାଇ କଣ ମାଡି ମାଡି ବସିଲା ବେଳେ କଣ କଣ ଅଜନି ଏ କୋକି ର ତୁ ସେଠି କଣ ଯାଉଛୁ ପେଲ ଦେଲା ପେଲା କେ ଟିକେ ଆରେ ତୁ ପେଲା କିଏ ଦେ ଏ ତ ଅଣସେ ଶୁଅନି ସେଠି ଆରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ କାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କୋଉଟା ଆରେ ହେ ଧର ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏ ସିଆଡ କରେ ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଧର ତାକୁ ଅଜନି ଧର କୁଆଡେ ଯିଏ ସିଆଡ କୁଆଡେ ଭାଇ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଆମ ଲାଗିଲା ଘରକୁ ଯିବା ଭିଡିଓ କରି ଜାଣିକି କହିବ ମତେ ଲାଗିଲା ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିକି ନଉଛି ଛାଡି ଡାକିକି ନଉଛି କାଇଁ ଆ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆ ଭିତରେ କିଏ ତମକୁ ଡାକୁଛି ଭାଇ କହିଲା ତୁ ଆସେ ଆ ଭାଇ 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 ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ଏ ପାଟି ଚୁପ ଭାଇ 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 କୋଉଠି ବୋବୁଛି ଭାଇ ପାଟି କରେନି ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଣି ମୁଁ କହିବି କରୁଛୁ ନାଇଁ ପାଟି କରନି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ପାଟି କର ଭାଇ କଣ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଏଠି ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଭାଇ ଲାଗୁଛି ରହିଥା ଭାଇ ରହିଥା ଭାଇ ଇଏ କଣ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ପାଟି ଚୁପ ଭାଇ ଏଟା କି ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ରହିଥା ଭାଇ ରହିଥା ନାଇଁ ଶୁଣ ଇଆଡେ ଯାଉନି ଇଆଡେ କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଆଗୁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କି ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଶୁଣୁଛି ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ଏବେ ପାଟି ଭାଇ ରହିଥା ସତେ ରହିଥ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ ଆଉ ରହିଲେ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଭାଇ ଭାଇ ମାରିଦେବୁ ସିଏ ଆମକୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲୁନି ଭାଇ ଭାଇ କୋଉଟା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଭାଇ ଭାଇ ଏବେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବହୁତ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନା ଠିକ ନା ନାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ ତମର ଜାଣିଥିବ କେମିତି ହେଲା ଭାଇ ସତ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପାରାନମିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମତେ ଲାଗିଲା ମତେ କିଏ ଡାକିକି ନଉଛି ଭାଇ ମତେ ଡାକିଲା ଭାଇ ଆଉଟର ସ୍ପାଇସ୍ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବୁନୁ ଭାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହବ ଚାଲ